ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଏବଂ ଅଡ଼ବା ଥାନାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ମହୋଦୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ସକାଳ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରମେୟର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ୍ଲିନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ୟାଣ୍ଡ 200 ଟଙ୍କା ପେରିକୁଟୁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ভুল বুঝামଣା যাফଳରେ କି ବୋଲି ରେଷ୍ଟ ହାଉଲ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ନେଇଛି। ଫାଇଟର 6 ଘଣ୍ଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ 3 କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 1 ଶତପଥୀ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ୟାଣ୍ଡ 400 ଟଙ୍କା। नो टुआटुई नो खोपाखोपी क्लीन सिंगलैंड 400 टंका। पेरिकोट समिति सभ्यों द्वारा 200 एवं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर शतपथी भाई द्वारा 200 400 टंका क्लीन सिंगलैंड। सुंदर प्रचेष्टा विफल जी आपण मानकर अति प्रतीक्षित खेलाड़ी फाइटर 6 मूल्यवान पार्श्व परिवर्तन दारिंगबाड़ी आसिले किसी समय मध्य आम घर पहुंचीजी। आपण मानकर सुंदर नर्तकी अति मनोरम चरूप भरा चुलबुली नायिका 4 जन नर्तकी मध्य नाचिब जगा ताकाते नाचिब जगा। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित उद्यापन महोत्सव किसी समय मध्य आम घर पहुंचीजी। गजपति जिलापाल महोदय श्रीजुक्त स्मृति रंजन प्रधान महोदय साथ रही मोहना गोष्ठी उन्नयन अधिकारी महोदय एवं साथ रही सम्मानित अतिथि मोहना ब्लॉक तहसीलदार महोदय। प्रत्येक दल को सर्विस 3 मिनिट रखा जाए। सर्विस फ्रॉम दारिंगबाड़ी 1 फाइटर 6 3 विभिन्न मार्केटिंग स्पॉन्सर हस्तगत होइछि प्रचार करा जिवो। सुंदर निष्पत्ति युव तारका मैच परिचालक विराज अडवा मूल्यवान पार्श्व परिवर्तन खांती ब्रह्मपुरी रुद्रा लाइट एंड साउंड सुंदर सुसज्जित लाइट एंड साउंड अडवा रईथा रघुआ खाई की जीवु न्यू राम लखन होटल मेन रोड अडवा मार्केटिंग स्पॉन्सर सफर स्टॉक उन्नत वस्त्रालय नुआ ड्रेस नुआ जूता किणवा इच्छुक जोगाजोग करतु। सफर स्टॉक मेन रोड अडवा एवं साथी संकट मोचन कोल्ड ड्रिंक स्टोर
মেন রোড অডবা মার্কেটিং স্পন্সর এবং সাথে মার্কেটিং স্পন্সর সাহু এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড মেন রোড অডবা বাজাজ ফাইন্যান্স উপলব্ধ এবং সাথে মা গুপ্তাকালী বোরওয়েল মার্কেটিং স্পন্সর রুদ্রা লাইট এন্ড সাউন্ড এবং জঙ্গল পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওড়িশা অডবা টুর্নামেন্ট তরফରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ସେଇ ବଫେ ଅଫର ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ବଫେ ଯାହାକି ମେନ୍ ରୋଡ ଗୋଟିଏ ମନଷ୍ଟର କିଣିଲେ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ମନଷ୍ଟର ସହିତ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ ଫ୍ରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। এই সামনা টুর্নামেন্ট সামনা মা সর্বমঙ্গলা সিটিং এবং প্লেট উপলব্ধ মা সর্বমঙ্গলা জেনারেল স্টোর ফুল বোঝামনা যাফଳରେ କି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କଣ ମନରେ ମନରେ ଚାହୁଁଛ କି ରବି ଗୋସାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛ କି କିଛି ଚାହୁଁ বিভিন্ন মার্কেটিং স্পন্সর বিভিন্ন পুরস্কার বেস্ট হিটেড বেস্ট নেটেড বেস্ট প্লে বেস্ট ইমাজিং প্লে রূপা ব্রেসলেট এই পুরস্কারটি কি স্পন্সর রଖିଛନ୍ତି নাগা জুয়েলার্স নাগা সোনা এবং রূপা দোকান মেন রোড অডবা। ରବି ଗୋସାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗେଲା ଦୁଲିଆ ଦେଢ ଶାଶୁ ପାଇଁ ରୂପା ପାଉଁଜି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାଗା ଜୁଏଲାର୍ସ ନାଗା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦୋକାନ ମେନ୍ ରୋଡ ଅଡବା। ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ PWD ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ପରିଜା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 2 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ। ପରିଜା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ PWD ସୁନ୍ଦର ସୋମବାର ସ୍ପେଶାଲ ଛତୁ ଚାଖଣା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ରି। ପରିଜା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ PWD ମୋହନା ଅଡବା। ଲାଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ହେବ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ହେବ। ବଜରଙ୍ଗୀ ମେଗା ଟ୍ରଫି ତଥା ଅଡବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାକନିସି ଚତୁରତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ କି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ 3 20 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୁଲତୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଯାପନୀ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସେଟ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରି ତରୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଚିବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜଗା ଦାସ। ତାକାଥେଇ ନାଚିବ ଜଗା।
ନାହିଁ ଏକାମୀ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ 700 ଟଙ୍କା বলি আউটলাইন জাফর কি লগাতার পয়েন্ট লাভ করেছে কন্ধমাল জেলা দারিঙ্গবাড়ি 100 রে খেল 3-3 রে খেল রে বন্ধু 3-3 রে খেল দারিঙ্গবাড়ি 3 ধন্ড বিষ নথিবা সাপ পানি ধন্ড হে আসিছি খেলিবরি খেলি দেব বিষ নথিবা সাপ পানি ধন্ড দারিঙ্গবাড়ি দারিঙ্গবাড়ি ভার্সেস ঘান্টি বরমপুরিয়া ফাইটার 6 ওর জাপানি মো গ্র্যান্ড ফিনাল ক্লিন সিংল্যান্ড 700 টঙ্কা বেরিকুট সমিতি সভ্যଙ୍କ দ্বারা 200 শতপতি ভাইনাଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 200 ଏବଂ ଅଡବା ଯୁବ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 300 ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ 700 ଟଙ୍କା ବାବୁ ଏ ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ 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 ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି ବାବୁ ଫଟୋ ଜମଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ 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 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ କିଛି ସମୟ ରହିଯିବା ବିରତି ରହିଯିବା ପ୍ଲିଜ ହଉ ବାବୁ ହଉ 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 ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ বর্তমান আমরা টুর্নামেন্ট সংযোজক এই টুর্নামেন্ট মুখ্য জিতেন্দ্র গৌড় এবং সাথে রয়েছে ম্যানেজার আসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শিব ভাই এবং টুর্নামেন্ট সংযোজক সন্তোষ ভাই এবং টুর্নামেন্টর কিছু সমর্থক বন্ধু যাইଛନ୍ତି যে আমরা নিমন্ত্রিত অতিথি আসিଯିବେ কিছু সময় ধরে দারিঙ্গবাড়িକୁ সতর্ক ঘণ্টি 2 মিনিট অতিবাহিত দারিঙ্গবাড়িକୁ ওয়ার্নিং লাস্ট মিনিট 3-3 রে খেল সমস্ত মুহূর্তে গোটিয়ে শব্দ ঠিক ঠিক টেঙ্গেরি দারিঙ্গবাড়ি ভুল বুঝামଣା বলি রে সুন্দর নিষ্পত্তি জাফর কি মূল্যবান लगातार 500 परिवर्तन फाइटर 6 ब्रह्मपुर स्टेज खाली करूँ से लाइन टा खाली करूँ प्लीज पहुंची गले बाबू बाबू खाली करूँ ए लाइन खाली करूँ बाबू अतिथि पहुंची गले ए लाइन टा खाली करूँ स्टेज टा खाली करने अनुरोध प्लीज 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 आमर गहन पहुंची गलानी आमर जिलापाल महोदय जी की आज निमंत्रित मुख्य अतिथि उद्यापन महोत्सव मुख्य अतिथि श्रीजुक्त स्मृति रंजन प्रधान महोदय गजपति जिलापाल महोदय प्लीज आमर जो मुख्य रास्ता रही दयापूर्वक टी सुजोग दिंतु आम अतिथि पहुंची गले किसी समय मध्य पहुंची गजपति जिलापाल महोदय श्रीजुक्त स्मृति रंजन प्रधान महोदय एवं साथ रही मोहना ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तथा बीडीओ मोहना एवं साथ रही
মোহনা তহসিলদার মহোদয়। ବହୁତ ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଭ କରିଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି फाइटर सिक्स 4 दारिंगबाड़ी 3। रूपा मेडल जो उपहार रखिଛନ୍ତି नागा ज्वेलर्स मेन रोड ओडवा स्पॉन्सर रखिଛନ୍ତି। बेस्ट इमेजिंग प्लेयर दिस टूर्नामेंट रूपा ब्रेसलेट प्रदान करा जिवो। गोल्ड मेडल टूर्नामेंट ओडवा टूर्नामेंट तरफरु आपण मानकु स्वागत करूछु। गोटे सिंगल 700 टंका। सुंदर प्लेसमेंट बेस्ट हिटर दिस टूर्नामेंट बॉल इज राइट लाइन जाफर के लगातार पॉइंट घंटे बरमपुरिया फाइटर सिक्स टाइम आउट फ्रॉम दारिंगबाड़ी घंटे बरमपुरिया फाइटर 6 5 दारिंगबाड़ी 3 2 पॉइंट व्यवधान प्रथम सेट ड्रप प्रथम नॉर्मल बनी जाओ जाफर के पार्श्व परिवर्तन हो। মিঠা ভিতরে সোম পাম্পড়ি অড়বা ভিতরে রঙ্গ পিম্পুড়ি যে কি পিম্পুড়ি ড্রাইভার রূপে পরিচিত সুন্দর ড্রাইভার রাজীব মোহন জলিউড তথা যাত্রা জগতর খলনায়ক রাই মোহনଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ଯେ କି ରଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡି। ଏଇ ହେଲେ ରଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଭ କରିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 4। ଫୁଲ ଭିତରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଅଡବା ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡୁ। हेलो किसी समय मध्य आम घर पहुंची आज निमंत्रित मुख्य अतिथि श्रीजुक्त स्मृति रंजन प्रधान महोदय गजपति जिलापाल महोदय साथ रही मोहना ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी महोदय साथ रही मोहना तहसीलदार महोदय। ଆମର जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गेट पाखरु गाड़ी गुडी को हटाई नियंतु पार्किंग करछंती जे माने ड्राइवर को हटाई नियंतु। हमरो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गाड़ी जिबा आसबार असुविधा होछि आपण मान कोन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सम्मुखरे जानबाहन पार्किंग करंतु नाही। काटी भितरे काटी रोही माछ काटी काटी भितरे काटी रोही माछ काटी नाती भितरे नाती हमरो अडबा कालिया नाती। लास्ट मिनट दारिंगबाड़ी को वार्निंग लास्ट मिनट दारिंगबाड़ी को सतर्क घंटी वर्तमान आमर अड़बा जुब कलाकार रावण अड़बा रावण द्वारा 300 टंका स्कोर
ଅଫିସିଆଲ ସ୍କୋର ଶତପତି ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 200 ଏବଂ ଭେରିଗୁଡ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 200 ଉଦୟ ସିଂ 700 ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦର 50ଟା ଖଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦର 50ଟା, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ଟା ବିଫଳ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଣ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ। ଫାଇଟର 6-5 କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 4 30 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ। ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ନର୍ମାଲ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ভুল বুঝামনা, যার কি পার্শ্ব পরিবর্তন দারিংবাড়ি 4 ফাইটার 6-5। दारिंगबाड़ी को आने लास्ट मिनिट क्लीन सिगन 1000 टंका ता साथरे जोड़ी हेले रफा मटन व्यवसायी रफा चेहरे भितरे सफा व्यवसायी भितरे अड़वा रफा रफा मध्य रखिछन्ति 300 टंका बहुत समय पॉइंट जुड़े नहीं दारिंगबाड़ी 5 100 रे खेल 5-5 रे खेल रे बंधु 5-5 रे खेल दारिंगबाड़ी 5
फाइटर खंडी ब्रह्मपुरिया 5 টিমেরি ফল ভিতরে ডিমেরি ফল ভিতরে ডিমেরি খেলাড়ি ভিতরে দারিঙ্গি বাড়ি টিঙ্গেরি সুন্দর খেলাড়ি সহিত মনোরম পরিবেশ দর্শক মানকর উৎকণ্ঠা উদ্দীপনার উদযাপন মহোৎসব লাস্ট 5 মিনিট রহিলা নর্মাল পরিসমাপ্তি ହେବ 5-5 ରେ ଖେଳ दारिंगबाड़ी 5 फाइटर 5 5 परिवर्तन प्रत्येक दल को सर्विस 3 मिनिट रखा जायछि सेट परिसमाप्ति पई नॉर्मल परिसमाप्ति पई शेष 3 मिनिट फाइटर को मध्य सतर्क रहिबो बलि जाओ कौनसी दल को सर्विस पाई वार्निंग नाही पार्श्व परिवर्तन कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी लास्ट 2 मिनिट 30 सेकेंड धुंड व्यस्त बेहल खेलाड़ी विषय नथिबा साप पानी धुंड नॉर्मल सेट 1000 टंका आउ समय नहीं सिंगलैंड मारंतु गाँ को जिमा समय रे न्यू रामलखन होटल रो बिरयानी खांतु 1000 टंका क्लीन सिंगलैंड रावण द्वारा 300 सुंदर आक्रमण चेष्टा चली लास्ट 2 मिनिट रावण द्वारा 300 शतपति बाबू द्वारा 200 बेरीकोट समिति सभ्य द्वारा 200 रफा भाई द्वारा 300 गोटे सिंगलैंड 1000 टंका लास्ट 1 मिनिट 30 सेकेंड नॉर्मल परिसमाप्ति हेबो पुरस्कार पाई मध्य 1 मिनिट 30 सेकेंड नॉर्मल सेट प्रदान करा जिवो क्लीन सिंगलैंड बेस्ट नेटे बाइसाइकिल बेस्ट हिटर एलईडी टीवी बेस्ट प्लेयर सुन्ना उपहार
ବେଷ୍ଟ ଇମାଜିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ରୂପା ଉପହାର। ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ନର୍ମାଲ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ହେବ, ସେଟ୍ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଲାଷ୍ଟ 40 ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ନର୍ମାଲ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଲାଷ୍ଟ 20 ସେକେଣ୍ଡ। Ready? Now countdown start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Countdown complete. Boys please. ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପାୱାର ପ୍ଲେ 20 ମିନିଟ୍ ପାୱାର ପ୍ଲେ କ୍ଲିନ୍ ଡବଲ ଲାଇନ୍ 2 ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ପୁରସ୍କାର କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏକ ମନ, ଏକ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଲୟ, ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଚାହୁଁଛ କି? ଚାହୁଁଛ? କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବେ ତିନି ତରୁଣୀ ଏବଂ ଲିଜା। ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। डे एंड नाइट टूर्नामेंट, दिवारात्रि टूर्नामेंट, गोल्डन मेडल टूर्नामेंट, बजरंगी जिला स्तरीय टूर्नामेंट, अड़वा टूर्नामेंट उद्यापन महोत्सव आपण मान स्वागत करुछु। पावर प्ले सर्विस फ्रॉम दारिंगबाड़ी 5-5 रे खेल। 600 रे खेल रे बंधु, 600 रे खेल। पावर प्ले रे गोटे मात्र दारिंगबाड़ी को शेष मुहूर्त नेट विफल। दक्ष नेटर तथा कैप्टन रूपक। वर्तमान गोटे सिंगल ड्र 300 टंका कंटिन्यू रही। अड़वा जुब कलाकार रावण, अड़वा रावण को द्वारा 300 टंका क्लीन सिंगल। आसिले आसिले देखंतु, आपण माने देखिसंती ना? एपड़ आसंतु, ऊपर को आसंतु। देखिले तो ये हेले लिजा। आसंतु, बसंतु, ऊपर बसंतु। ये हेले लिजा। उर्वशी मेनका रंभा आसिले। सुंदर एटी आसिले उर्वशी एवं साथी आसिले मेनका एवं पछरे आसिले दुई धरी आसंती ट्विंकल। 5-5 अपसरी, सुंदर अपसरी। पावर प्ले क्लीन पिच। जाफर की मूल्यवान 2 पॉइंट।
ଚାପରେ କି ଖାଣ୍ଟି ବରମପୁରିଆ 7 ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ 5 ପାୱାର ପ୍ଲେ ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ଖାଲି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ନଚେତ ଆଉ ହବନି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛ କି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଆସ 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 ତମେ ଉପରକୁ ଆସ ବାବୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଯିବା 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 ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଉପରେଟା ଖାଲି କର ତମେ ନଥିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି କର ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ତମେ ଖାଲି କର फाइटर 6 7 दारिंगबाड़ी 5 जो आसो एपटे आसो फाइटर को वार्निंग कौन नदिया चाहूच कि चाहूच हम फाइटर दल को वार्निंग लास्ट मिनिट 2 मिनिट अतिबाहित गोल्डन मेडल टूर्नामेंट तथा बजरंगी जिला स्तरीय टूर्नामेंट उद्यापन महोत्सव में आपण मान शुभ मध्याह्न सहित स्वागत करुछु हार चाहूच कि राज चाहूच कि हम हम सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा लास्ट 30 सेकेंड फाइटर को सतर्क घंटे काउंटडाउन हेबो फाइटर दल को वार्निंग काउंटडाउन हेबो लास्ट 20 सेकेंड रेडी नाउ काउंटडाउन स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 लास्ट काउंटडाउन चापर की मूल्यवान पार्श्व परिवर्तन दारिंगबाड़ी 5 खांटी बरमपुरिया फाइटर 6 7 उद्यापन महोत्सव प्रथम से पावर प्ले दर्शक बंधु एक बार बोलो चाहूच कि विराज भाई ऑफिशियल टाइम आउट